إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لارائے کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ مہربان کتنا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ساری صفات اللہ کی۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے باز آ جاؤ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اصل مال تمہیں مل جائیں گے، یعنی جو مال کسی کو دیا ہے، 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا ہے اور اس پر سود کمانا ہے تو وہ اصل مال تمہیں مل جائے گا اگر تم توبہ کر لو۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور فرمایا پھر تم نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھانا یہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سود پہ بات کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، وہ آ گیا ہے، فرمایا لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، کون سا زمانہ؟ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكُلُ الرِّبَا، ہر بندہ سود کھائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اگر وہ سود کھانے سے رہ جائے تو سود کا اثر ہر بندے تک پہنچے گا۔ سودی بندے کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں، اگر اس کی آمدنی صرف حرام ذرائع سے ہو، اگر وہ صرف سودی مال ہی کماتا ہے اس کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں۔ مخلوط اگر اس کی کمائی ہے، یعنی حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اس صورت میں اگر اس کی دعوت کھائی جاتی ہے تو وہ شرعاً جائز ہے، یہی حسن ظن رکھا جائے گا کہ یہ مال حلال سے ہی کھلا رہا ہوگا۔ البتہ وہ زمانہ پہنچ چکا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من نبت لحمہ فالنار اولی بہ، عبداللہ بن عباس فرماتے تھے جس بندے کی پرورش مال حرام سے کی جائے جہنم اس کے لائق ہے۔ فرمایا جنت اس بندے کے لائق نہیں ہو سکتی کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہو اور پھر وہ جنت جانے کے خواب دیکھتا ہو۔ فرمایا جس بندے کی پرورش نبت لحمہ کا لفظی مطلب ہے جس کا گوشت بھی مال حرام سے بنا ہو، تو فرمایا جس کی پرورش مال حرام سے ہو جہنم اس کے لائق ہے، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اب اس فرمان سے پہلے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر اور میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، آج تک جس بندے نے سود کھایا ہے، جس بندے نے سود پہ قرضہ لیا ہے، میں نے اس کو معاشرے کے اندر خوشحال ہوتے زندگی میں نہیں دیکھا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ آج تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، جی بچے کی شادی کرنی ہے، جی پھر بس 4 لاکھ پڑا ہوا 5 لاکھ ہم نے قرضہ لینا ہے، وہ کوئی دیتا نہیں ہے اتنا قرضہ، لہذا ہم نے بینک سے لینا، نہ لو قرض۔ بھائی گزارا نہیں ہے، کیا گزارا نہیں ہے؟ ناک اپنے رکھنی ہے، ناک ہماری کٹ جائے گی، ہمارے معاملات ہیں، ہماری برادری ہے، لوگ تانا دیں گے، یعنی آخرت کی بربادی کو ہم مول لے لیتے ہیں دنیا سوارتے سوارتے۔ اسے بھی بلا کوئی تانا کہے گا کہ جو دنیا کے لیے اپنے آخرت داؤں پہ لگا لے۔ سنے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان، ارشاد فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبتہ تصیر الی کل او کما قال، فرمایا کہ جو سود ہے اس کا انجام فرمایا قلیل کی طرف لوٹتا ہے۔ فرمایا جو زیادہ مال سود کا لیتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے وہ بالکل تھوڑا رہ جاتا
बेचारे ऐसी बद गली में बंद होते हैं, वापसी का रास्ता भी उनके लिए नहीं बचता। तौबा करे तो वापसी का रास्ता है, तौबा के बगैर उनके लिए कोई राह नहीं है। माले हराम कमाने में, सूद खाने में बंदे को खुशहाली कैसे मिल सकती है? मिल ही नहीं सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जब मिराज पे गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा, बुतूनुहुम कल बुयूत, उनके पेट बड़ी बड़ी इमारतों की तरह से। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा फीहल हय्यात, उनमें बड़े बड़े सांप गर्दिश कर रहे हैं जो बाहर से नजर आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज क्या कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, वो पेटों में हराम करते थे, इतने इतने बड़े पेट हो गए। आज भी इल्ला माशाल्लाह जो हराम खाने का आती है, इतना इतना बड़ा उसका पेट हो जाता है। दुनिया के अंदर भी वो नजर आ रहा होता है, ये हराम हो रहा है। आप देख ले, आपको फौज के अंदर लोगों के पेट कम नजर आएंगे, दीगर आप पुलिस में देख लें, बड़े बड़े अल्लाह वाले भी हैं, बड़े बड़े ताजुद्दार भी हैं, हम इस बात को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन जितनी रिश्वत हो इन लोगों के अंदर है, कम ही और शोभाजात में नजर आते हैं। और सुइयात के शोभाजात में देख लें, नादरा के शोभाजात में देख लें, जहां जहां हराम खाने वाले लोग मौजूद हैं, आपको एक नजर देखते ही चेहरे के अंदर अजीब कैफियत, उनको शक्ल देख के अजीब बंदे की कैफियत अपनी बन जाती है। फरमाया कि जिस बंदे की परवरिश माले हराम से हो, जन्नत उसके लायक नहीं है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी फरमाया, मनिश तरा सौबन बि अशरती दराहिमा, फरमाया जिसने कपड़ा खरीदा, कपड़ा था 10 दिरहम का, फरमाया 9 उसने हलाल के डाले थे, एक हराम का उसमें डाल दिया। फरमाया 9 हलाल के थे, एक हराम का था। 10 दिरहम का कपड़ा खरीद कर जितनी नमाजें पहन के पड़ेगा, अल्लाह एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। हालांकि 9 हलाल के थे, सिर्फ एक अंदर हराम का था। तो फरमाया कि वो दूध के अंदर अगर एक कतरा पेशाब का मिल जाए, दूध फट जाता है, वो दूध खराब हो जाता है। 9 हलाल के कमाकर एक अंदर हराम का डालेगा, वो सूट खरीद कर, कपड़ा खरीद कर पहन कर जितनी नमाजें पढ़े, अल्लाह एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर रोज बैतुल मुक़द्दस के करीब एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से नमूदार होता है, वो यही ऐलान करता है, या अल्लाह जो हराम खाता है ना उसका फर्ज कबूल करना ना नफल कबूल करना। बस वो यही फरिश्ता ऐलान करता रहता है। मैं कहता हूं ये हराम खाना और सूद खाना तो बात अगली है। हमारे तो बड़ों ने हमें दर्ज दिया है कि तुमने जिस लुक़मे के बारे में शक पड़ जाए, तुमने उससे भी पीछे हट जाए, उससे भी पीछे आ जाना। भाई इस लुक़मे के बारे में शक है, पर मैं उससे भी पीछे आ जाओ। हर बंदे के अंदर एक अल्लाह ने अलार्म रखा हुआ है, कुदरती तौर पर एक अलार्म है। बंदा जब कोई गलत काम करने लगता है, ये अंदर से बोलने लग जाता है, दिल परेशान हो जाता है, दिल मगमूम हो जाता है। आपको पता है कभी कभी बैठे बैठे बंदे का दिल परेशान हो जाता है, बंदा सोच में डूबता है, परेशानी है क्या। अब उसे कोई सारी परेशानी नजर भी नहीं आती, लेकिन दिल मगमूम होता है, दिल परेशान होता है। वो असल में गुनाहों की वजह से परेशान होता है। मछली पानी में रहे तो सुकून है, पानी से बाहर आ जाए तो तड़पती है। बंदा मोमिन नेकी में रहे तो सुकून है, नेकी से बाहर गुनाहों की दलदल में आए तो वो तड़पता है, दिल बेचैन रहता है, दिल को करार और सुकून नहीं मिलता। अब फरमाया गया कि हराम तो हराम रहा, तुमने शक वाले लुक़मे से भी बचना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, कितना अजीम नाम है, अब्दुल्ला बिन मुबारक जुमला बोला करते थे। आप फरमाते थे, एक शिबे वाला लुक़मा, यानी जिसके बारे में शक है हलाल है या हराम है, आप फरमाते थे एक शिबा वाला लुक़मा किसी को वापस करना, ये मुझे अल्लाह की राह में 6 लाख दिरहम खर्च करने से बेहतर लगता है। कहां एक दिरहम किसी को वापस करा, भाई मुझे शक है, लिहाजा मेरा दिल नहीं मानता, ये भी बड़ी अजीम चीज है यार, नहीं ये सही नहीं लगता, मेरा दिल नहीं इसको मानता। एक दिरहम किसी को वापस कर देना, फरमाते थे 6 लाख अल्लाह की राह में खर्च करने से मुझे ज्यादा महबूब है। यही अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, सवारी पे बैठे कहीं जा रहे थे, आपने सवारी को ठहराया तो नमाज पढ़ने लग पड़े। वो सवारी किसी शाही खेत में चली गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने नमाज पढ़ के देखा तो सवारी शाही खेतों में चल रही थी। आपने फरमाया, ये गैर के खेत में चली गई है, मैं सारी जिंदगी इस पे सवारी नहीं करूंगा। वो कितने, मैंने कहा हराम तो हराम रहा। हमारे बुजुर्ग तो वो थे जो शिबे वाले लुक़मे से भी बचते थे, जिसमें शक आ जाता उससे भी पीछे आ जाते थे। ये उनका अजीम अमल था। हजरत इब्राहिम बिन अदम, आप फरमाते हैं मैं बैतुल मुक़द्दस में जाके अक्सर इबादत करता था। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मुझे इबादत में लज्जत ना आई। ये भी तो एक लज्जत है ना, ये भी एक चाशनी है। फरमाते हैं दूसरे दिन मैंने इबादत की, कोई लज्जत नहीं है। तीसरे दिन की मैं परेशान हो गया, या अल्लाह गलती कौन से मुझसे हो गई है कि मुझे इबादत में लज्जत कोई नहीं, सुकून कोई नहीं मिल रहा, पढ़ता भी हूं नमाज, दिल को करार कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं दिन गुजरते गुजरते
30 दिन गुजर गए, फरमाते कोई दिल को चैन नहीं। 40 दिन गुजर गए, फरमाते मैं बड़ा परेशान, या अल्लाह कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या बन गया मेरे साथ, इबादत की लज्जत मुझसे छीन ली गई। सुनिएगा कान खोल के जरा, हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं 40 दिन जब यूं ही गुजर गए, इबादत में सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। फरमाते एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्गों की जमात मस्जिद अक्सा में आती है, बैतुल मुक़द्दस में जब आते हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं भी कोने में बैठ के इबादत कर रहा हूँ, 40 लोग हैं, बड़े नूरानी चेहरे हैं, वो अंदर आते हैं और आकर इबादत करने लगते हैं और आपस में कहते हैं और यहाँ एक इब्राहिम बिन अदम भी है, वो भी तुमसे पहले अल्लाह की इबादत कर रहा है, 40 दिन हो गए हैं, उसे इबादत में मजा नहीं आ रहा। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं हैरान रह गया कि अगर मुझे 40 दिन तक इबादत में लज्जत नहीं मिली, ये अल्लाह वाले अभी आए हैं, उन्हें खबर है कि 40 दिन तक इसको इबादत में लज्जत नहीं मिली। इब्राहिम बिन अदम कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़कर कहा क्या मुझसे गलती, अगर आपको ये पता मुझे लज्जत नहीं मिली, ये भी तो बताओ क्यों नहीं मिली, अच्छा बताएं क्यों नहीं मुझे लज्जत मिली। फरमाने लगे हाँ पता है लज्जत क्यों नहीं मिली। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते बताइएगा क्या मुझसे गलती हो गई, सुनिएगा। इब्राहिम बिन अदम कहने लगे, मुझे वो बुजुर्ग कहने लगे अगले दिन तुमने खजूरें खरीदी थी? जी हाँ मैंने खरीदी थी। बुजुर्ग कहने लगे तुमने खरीदने से पहले एक खजूर बिला इजाजत खा ली थी, इसलिए इबादत की लज्जत छीन ली है। अल्लाह अकबर। आप सोचें और अपनी हालत भी देखें, हम किस जगह पे खड़े हैं। मैंने कहा साहिब हराम लुकमा तो हराम रहा, जिस लुकमे में शक था, हमारे लोग वो बड़े लोग वो ये भी खाते थे तो फिर वो इबादत की लज्जत छीन ली जाती थी। हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिन्होंने हमें ये दर्ज दिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम था, तो आपको दूध का प्याला आगे देता है, आपको भूख लगी, प्यास लगी थी, आपने दूध का प्याला पी लिया। जब दूध का प्याला आपने पिया, गुलाम कहता है जब भी मैं कोई चीज लेके आया हूं आपने पूछा था, पहले आप हमेशा पूछते थे ये कहां से लेके आए, आज नहीं पूछा। फरमाने लगे यार मुझे शदीद प्यास और भूख थी इसलिए तवज्जो नहीं की, अच्छा बताओ कहां से लेके आए। कहता जमाना जाहिलियत में मैंने कोई जंतर मंतर पढ़ा था किसी बंदे पे, और आज उसने मुझे उजरत दी है उसकी, यानी दूध की सूरत में, मैंने वो आपको दिया और आपने पिया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर पे ऐसा खौफ तारी हुआ कि फरमाया तूने मुझे पहले नहीं बताया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालांकि आपको तो खबर नहीं थी, इसके बावजूद आप अपनी उंगली अपने हलक में इतनी बार मारते हैं कि वो जो दूध मेरे अंदर चला गया वो उल्टी की सूरत में बाहर निकल आए। और रावी कहते हैं सिद्दीक़ अकबर की हालत ये थी, आपने इतनी उंगलियां अपने मुंह में मारी कि कहीं आपकी मौत वाक़या ना हो जाए, यानी ये हालत आपकी बन गई। ये उनका खौफ का आलम था। वो लोग हराम तो हराम रहे, जिस लुक़मे में शक था उसके बारे में इतना डरते थे। साहिबो आज हम कहां खड़े हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा एक दिन खाने के साथ हलवा भी रखती है। जनाब सिद्दीक़ अकबर हलवे को देखते हैं तो पूछते हैं ये कहां से आया। ये भी आदत अच्छी है, घर में कोई चीज पकती है आप ला के नहीं देते तो आपका हक तो बनता है आप पूछें ये कहां से आया है। ये कोई दनाई और अकलमंदी तो नहीं कि आप खाते जाए और बीवी से पूछे बिना ये आया कहां से आया। दाना लोग हैं जो पूछते हैं कि मैंने ला के नहीं दिया, बेटे ने ला के नहीं दिया, ये कहां से चीज आई है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ये हलवा कहां से आया है। सुनिएगा जुमले। बीवी कहने लगी आपकी जो महाना तनख्वाह है कई माह मैं थोड़ा थोड़ा बचा के रखती रही, आज इस पोजीशन में बना है कि हलवा उससे बन सकता था, इसलिए आपको हलवा पसंद है, इसलिए मीठी चीज बना के मैंने आपके सामने रखी। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे अपनी ज़ौजा को इसका मतलब ये है कि मेरी महाना तनख्वाह में से कुछ रकम है जो बच जाती है जिसकी हमें जरूरत नहीं। बीवी कहते हाँ जी कुछ रकम बचती है। आपने उसी वक्त बैतुल माल के खजानची को खत लिखा, फरमाया अबू बकर की तनख्वाह से इतने पैसे कम कर दो, इतने पैसे ना भी हो तो गुजारा उसका हो जाता है। इसलिए कि मुसलमानों की अमानत है। आप उनका तकवा देखें, आप उनका कमाल देखें। मैंने कहा जब हम ऐसे अजीम हस्तियों को मानने वाले हैं फिर हराम की तरफ बढ़ना कैसा, फिर सूद की तरफ देखना कैसा, फिर हराम की तरफ लपकना कैसा। मैंने कहा हम उन हस्तियों को मानने वाले हैं। कूफा के अंदर एक बंदे की बकरी गुम हो जाती है, बकरी चोरी हो जाती है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा माहरीन से पूछते हैं बकरी की उम्र, तो लोगों ने बताया तकरीबन 7 साल का। आजकल हमारे इलाकों में जो बकरियां हैं इनकी जो ज्यादा से ज्यादा उम्र है वो 10 से 12 साल तक है। तो आपके इलाका कूफा में इलाकों का भी बहुत का फर्क होता है। आपको बताया गया कि 7 साल तक बकरी की जो है वो उम्र होती है।
امام اعظم فرمانے لگے میں 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا. غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ بکری کا گوشت کھاتے تو مول لے کے کھانا تھا، اور مول لے کے آپ کو چیز کھائیں تو جائز بھی ہے، لیکن آپ فرماتے تھے نہیں، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی کی چوری بکری ہو اور کسی سے میں مول لے کے کھاتا ہوں. ان 7 سالوں کے دوران امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو فوجی تھا اور اس نے گوشت کھایا اور اس کی ہڈیاں اس نے نہر میں پھینک دی، نہر میں مچھلیاں تھی. آپ فرمانے لگے آئندہ کے بعد مچھلی بھی نہیں کھاؤں گا، کہیں چوری شدہ بکری کسی نہ کسی صورت میں میرے پیٹ میں نہ پہنچ جائے. یعنی اس کی خوراک اگر مچھلی کھائے اور وہ مچھلی میرے پیٹ میں آ جائے تو فرمانے لگے کسی نہ کسی صورت میں وہ مجھ میں پہنچ جائے گی. آپ نے مچھلی کھانا بھی چھوڑ دی. میں نے کہا یار حرام تو حرام رہا، وہ شیبے والے لقمے سے بھی بچتے تھے، یہ ان کا اتنا عظیم. اب دیکھیں رزق حلال کتنی عظیم عبادت ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس رزق حلال کے پیشے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو زمین پہ آپ نے کھیتی باڑی کی، آپ نے محنت کی یہاں پہ آ گئے. داؤد علیہ السلام اپنی رعایا پہ گشت کرتے تھے، اللہ کے نبی تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے بیس بدل کر تمہارا نبی داؤد کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، اللہ نے فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا. داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ کیسے ہیں تمہارے نبی داؤد؟ کہا کیا بات ہے، ایک چیز اگر نہ ہو. حضرت داؤد علیہ السلام فوراً متوجہ، کون سی چیز نہ ہو اس میں؟ کہا اگر وہ بیت المال سے لے کر نہ کھائے، اگرچہ جائز ہے ان کے لیے، ہاتھ کی کمائی کر کر کھائے تو اور زیادہ محبوب ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تم زمین پہ چلتے پھرتے اللہ کے گواہ ہو، جو تمہاری زبانوں پہ ہوتا ہے اللہ کے عرش پہ بھی وہی ہوتا ہے، جو تمہاری زبانوں پہ ہے لوح محفوظ پہ بھی وہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کھڑے کھڑے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہنر عطا فرما، میں ہاتھ کی کر کے کھاؤں. اللہ نے یہ معجزہ دیا، آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا، آپ زرہ بناتے، زرہ بنا کے بیچتے، اللہ کی راہ میں بانٹتے بھی اور خود بھی ہاتھ کی کمائی کر کر کھاتے. آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دیگر کئی انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا کام بھی کیا، محنت بھی کی. کیا نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی گھر سے نہ گئے؟ کیا حضرت سلمان فارسی کا بال میرے آقا علیہ السلام نے نہ لگایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. تو یہ محنت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے لقمہ حرام کی طرف کبھی نہ بڑھیں، کبھی حرام لقمے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ جو حالات دیکھیں اللہ نے رزق بندے کو دینا ہے. جاگ رہے جی سارے، اللہ نے رزق بندے کو دینا ہے. نصیب بندے کے حلال کر کے لے یا حرام کر کے لے، اللہ پہ توکل، یہ اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ پہ توکل ہے. یہ بندہ مومن کے لیے بڑا ضروری ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پرندوں جیسا توکل کرو. آقا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صبح سویرے نکلتے ہیں، رات کو جب آتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں، صبح پھر اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی پرندہ آپ کو گھونسلے میں بھوکا مرتا نظر نہیں آئے گا. وہ صبح سے کوئی پرندہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو رزق ذخیرہ کرتا ہو. آپ کسی بندے کے گھونسلے کو ٹٹول کے دیکھ لیں، آپ کو کل کے لیے ذخیرہ نہیں ملے گا. وہ روزانہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں گول کے گول، ٹولیاں کی ٹولیاں. آپ صبح سویرے ابھی جب سورج نکلے گا آپ کو یہاں جاتے ادھر جاتے نظر آئیں گے. وہ کھا کے آتے ہیں، بھوکے نہیں مرتے. ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے ایک بڑا عجیب منظر ایک دن دیکھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نبینہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ بیٹھا. فرماتے ہیں نبینہ پرندہ ہے. میں نے دیکھا تو میرے دل میں آیا یا اللہ یہ نبینہ ہے، یہ کہاں سے کھاتا ہوگا، یہ کہاں سے پیتا ہوگا، یہ کیسے زندہ ہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ نے مجھے کو اپنی قدرت کاملہ دکھانی تھی. ذوالنون مصری کہتے ہیں میرے دل میں جب بات آئی کہ یہ نبینہ پرندہ کہاں سے کھاتا ہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں اچانک وہ نبینہ پرندہ آیا، اپنی چونچ سے زمین کھریدنے لگا. فرماتے جب اس نے زمین کھریدی تو 2 پیالیاں نکلی، ایک سونے کی اور چاندی کی. فرماتے تھے سونے کی پیالی کے اندر تل تھے، چاندی کی پیالی کے اندر عرب کا گلاب تھا. اس نے تل کھائے، عرب کا گلاب پیا تو اڑ گئے. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ تو نبینے پرندے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، ہمیں کیسے مرنے دے گا؟ ہمارا توکل ہی نہیں تیری ذات پہ، بھائی اللہ نے دینا ہے. اس لیے حرام کے دروازے بند کریں، ناجائز کے دروازے بند کریں. اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے اس کو حلال ذریعے سے لے. چند مثالیں آخر میں صرف دوں گا. علماء کرام نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے، کچھ مثالیں آخر میں دیتا ہوں. ظاہر حرام سے بچنا ہے تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر جو بٹائی پہ لوگ جانور دیتے ہیں یہ شرعی طور پہ حرام ہے. مثال کے طور پر وہ مالدار تھا، اس نے کہا کہ یار آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو لہذا ایک بھینس میری بھی رکھ لو. کل کو اس کے جب بچے ہوں گے، اس کے جا ہوں گے،
2 साल आप रखना, एक जा तुम रख लेना, एक मुझे दे देना, ये शरई तौर पे नाजायज है। या उसके साथ दूध की तकसीम कर लेना कि एक वक्त का दूध तुम्हारे लिए और एक वक्त का दूध मेरे लिए होगा, बस तुमने इसको चारा डालना है, तुम्हारी हवेली में रहेगी, चारा तुमने डालना है, एक वक्त का दूध तुम ले लेना, एक वक्त का दूध हमें दे देना, या एक दिन का तुम एक दिन का हमें दे देना, ये शरई तौर पर नाजायज है। आपने अगर भैंस किसी को देनी है या बकरी किसी को देनी है पालने के लिए, चारे के लिए, तो उसके लिए आप उसके साथ ये ना करें जा होंगे तो आधे मेरे आधे तेरे, ये शरई तौर पर नाजायज है। आप उसकी उजरत मुकर्रर करें, आप 1 साल तक इसको चारा डालेंगे, ये मेरी भैंस बकरी आपकी हवेली में रहेगी, आपको इतनी उजरत मार्केट में चलती है, लिहाजा इतनी उजरत मैं आपको दूंगा। वही जाकल को 2 होते हैं, एक जा को बेचकर आप चाहे रकम उसको दे दें, तो अलबत्ता बच्चों की सूरत में या दूध की सूरत में अगर वो चीजें आप तकसीम करते हैं तो ये शरई तौर पर जायज नहीं है। और ऐसे ही उलमाए किराम ने इस हकीकत को वाज़ेह किया कि आप कोई चीज लेने के लिए किसी को बयाने की रकम देते हैं, आप बकिया रकम नहीं कर पाते। मार्केट का उसूल आज का ये है, अगर आप बकिया रकम नहीं कर सके तो आपका बयाना गया, शरई तौर पे ये बयाने पे कब्जा करना हराम है। अगर कोई बंदा बकिया रकम नहीं कर सकता तो बयाने की रकम वापस करना उसको जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो किसी नादिम की बै को खत्म करेगा, अल्लाह उसके साथ नरमी वाला मामला फरमाएगा। इसलिए अगर कोई बंदा शर्मिंदा है, वो कहता साहब नहीं पैसे बढ़े, तो आप उसका बयाना वापस कर दे, भाई नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी चीज और सबा पैदा कर रही है, कोई और ले लेगा। अब बयाने की रकम पे कब्जा करना ये शर्त जायज नहीं है। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, यहां से बैरून मुल्क जाते हैं विजिट वीजे पे, वहां पे जाके फरार हो जाते हैं। किसी कंपनी में काम मिल गया, वहां पे काम करना शुरू कर दिया, आप विजिट वीजे में गए, विजिट वीजे में जाकर फरार हो जाना ये शरई तौर पर जायज नहीं है। हमने चीजों को, जो काम कानूनी तौर पर नाजायज है वो शरई तौर पर भी नाजायज है। मिसाल, एक मार्केट में चीज है, उसका रेट फिक्स है, आप अगर उसको ज्यादा बढ़ा के बेचेंगे तो कल को पकड़े जाएंगे तो 2-3 ही काम हो सकते हैं, या तो झूठ बोलेंगे वो भी हराम है, या रिश्वत देंगे वो भी हराम है, या जेल जाएंगे, तो ये अपने आप को जिल्लत की जगह पे पेश करने के मुतरादिफ है। इसलिए सैयदी आला हज़रत के साहबजादे से सवाल हुआ कि यहाँ पे हिंदुओं की ट्रेन चलती है इंडिया के अंदर, तो क्या वहां पे बगैर किराए के सफर करना जायज है? फरमाया नहीं जायज। पूछा क्यों? फरमाने लगे मुसलमान बगैर किराए के सफर करेगा तो ये अपने आप को जिल्लत की जगह पे पेश करना है, पकड़ा जाएगा तो जलील होगा, तो मुसलमान को अपने आप को जिल्लत की जगह पे पेश भी नहीं करना, ये भी शरई तौर पर जायज है। और यूं ही आप जब अपना कपड़ा सिलाई करवाने के लिए किसी दर्जी को देते हैं और उसका बचा हुआ कपड़ा आपकी इजाजत के बगैर जो दर्जी रखता है, ये उसके लिए हराम है। लत ऐसी पड़ चुकी होती है बेचारों को कि उनका गुजारा ही नहीं होता जब तक वो 2-4 की बेचारी लीरें रख ना लें, और फिर बल्कि हालात ही बिगड़े हुए हैं। इसलिए अच्छे लोग भी हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो किसी का सूट सिलाई करते हैं, जितना कपड़ा बचा हो थोड़ा या ज्यादा वो साथ रख देते हैं, साहब ये आपका है और ये आपने लेना है, और अगर इजाजत लेके रखे तो ये शरई जायज है, लेकिन इजाजत के बगैर अगर वो कपड़ा रखता है तो ये शरई तौर पर नाजायज है। इसलिए उनको ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, और फिर ये बहाना लगाना ऊपर से झूठ, ये आपका भर बड़ा था, कपड़ा ज्यादा लग गया है, थोड़ा बचा है, ये सारी ऐसी हीलो हुज्जत है जो शरई तौर पर जायज नहीं है। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद इरशादात गिरामी यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता इन चीजों का लिहाज करना और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का लिहाज करना ये जरूरी है। आज अगर हम हराम से बचेंगे, हलाल खाएंगे, आखिरी बात यही है, जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाता है उसकी औलाद पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। उसकी औलाद कभी अपने वालिद के सामने आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करती। जिन्होंने हलाल खिलाया, बेचारों ने जिन्होंने हराम खिलाया, सारी जिंदगी अपनी औलाद से भी मुंह छुपाते हैं और कहते फिरते हैं इज्जत अपने हाथ में है, बेटा जवान है, क्या खबर कि ये मेरे गिरबान को पकड़ ले। ये बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में हराम खिलाया है, उन्हें खुद भी डर रहा है कि हमने कुछ किया तो औलाद गिरबान को आएगी। जिन लोगों ने हलाल खिलाया है, मैंने आज भी देखा है, बेटा जितना मर्जी जवान हो, बाप तो थप्पड़ भी लगाते तो बेटे की जरूरत नहीं कि वो बाप को देखे भी, इसलिए कि हलाल का बहुत बड़ा असर होता है। आज मेहनत करें, मुशक्कत करें, डंडी ना मारें, कोई आपको नहीं देख रहा, आपका रब देख रहा है। आप जिस शोबे में भी काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में भी काम करते हैं, आप जिस कई मातहत काम करते हैं,
آپ یہ دیکھیں یار میں نے جو کھانا ہے میں نے حلال کر کے کھانا ہے، میں نے کوئی لقمہ بھی حرام کا نہیں لینا، میں نے ڈنڈی نہیں مارنی۔ آپ جب یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔